love I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die, sends your storm and your lightning to strike me between the eyes. Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die, sends your storm and your lightning to strike me between the eyes and cry. Believe in and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.
ken ti Espiritu Santo. Titulong tayo at day tinagan iti agnanayon nga Ama, anang ituyang tinasantuan na matrimonyo para iti panagtaginayon ken panagkaywaras ti kapututan iti tao. Patpatgay kakabsat, natipon-tipon tayo itay ti sangwanan ti Diyos, ken ti daytoy agimong, tapno pagkalaysaan tayo, da Randolph ken ni Benilyn, tinasantuan a matrimonyo. Isua kadayagan unay a kasasaad, intuyang ti Diyos, in parangarang na itinakaskas dao a panagmaymaysa ni Kristo ken ti simbaan na. Naindakla na kasasaad, a pinangayed ken pinagarbo ni Kristo, babayan iti dadaray na iti muna, a mirakulong inaramid na ijay kana iti Galilea, keninbili ni San Pablo nga pangpangruna unay dagiti tattao. Iti kasta saan ko mga awaten, wenno tarigagayan agunuden, no saan na mapagtigmaanan, siyaan namong kenadaan panagbuteng iti Diyos, ken ipangpangruna iti may kaygapo iti kalaysa amayan nurot. Umuna, na ituyang tapno madu iti parswa akas may parbeng ti pagayatan ti Diyos, dagiti anak ket mapatanol nga daan panagbuteng ken panagaammo iti Apo, ken ti pakaydayawan tinasantuan anagan na. May kadwa, na ituyang tapno iti sungdo ken karayo ngay naramid ti Diyos, ket mapasanto ken mayurnos, tapno asinuman nga awagan ti Diyos iti detoy a kasasaad, ket agtultuloy da babaen tinatarnaw a panagbiag. Ken may katlo, na ituyang para itilinangen iti kagimungan, panagsisinnaranay ken panagrayaw, tapno iti tunggal maysa ket may kariti kinanamay ken iti pakarigatan. Iti kastaga po, dagitoy adwa, immayda tapno pagkalaysaan tayo ida. Ket ita kakabsat iti sangwanan iti Diyos ken iti detoy agimong, ken di pay met iti linteg. Italek ko kada kayo amin ken nangruna kadagiti testigo iti detoy a kalaysa. Tano siya sino man kada kayo ket makaipakita iti makaigapo, no apay a detoy a lalaki ken detoy a babae ket saan anay kalintegan. Ti panagtipon da nga agasawa, agsauitan, wenno madipot ita, agnanayon, tinda pinagulimek. Ituloy tayo, kakabsat. Ikalikagong ko, ken italek ko kada kayo adwa, Randolph ken Benilyn, asungbatan nyo daytoy inton dumteng ti aldaw, apan nakaukom, ngay suami na palimed iti puso ket may butaktak. Ngarud, no asinuman kada kayo adwa ket addam muna tubeng, no apay sanay kalintegan tin kay panagtipon ti kalaysa, ipakamuyo itan, tamwen yo amin na pagtipunen amay laksid kadagiti palubos ti sao si Dios, ket sana pagtipunen iday ti Dios, wenno iti panagkalaysada ket saan anay kalintegan. Ituloy tayo nga roden, Apo. Randolph, awatem metlaeng kadidetoy nga babae, ngay kalaysa makasasawam. Agtipon kayo adwa akas maya natup tintoyang ti Diyos, tinasantuan akasasaad ti matrimonyo, inkayaten, liwliwaen, dayawen ken taripatwen no masakit ken no nasalunat, ken pagtalikodam dagiti dadduma, agtalinet kan tulaeng ken kuana, agingga as ibibiyag kayo nga agpadpada. Yes. Ken ka Benilyn, awatem metlaeng daytoy a lalaki nga ikalaysa makasasawam, agtipon kayo adwa akas maya natup itinaytoyang ti Diyos tinasantuan akasasaad ti matrimonyo,
Inkayaten, liwliwaen, dayawen ken taripatwen no masakit ken no nasalunhat, ken pagtalikudam dagiti dadduma, agtalined kan tulang ken kuana, agingga si bibiyag kayo nga agpadpada. Yes, Father. Kadagayo amang imatang kadagitoy akari, aramiden yu metlaeng ti kabaylan yu ang mga klolo kadagitoy adwa, tinda panagkalaysa. Ti apo at takuma kadagayo, Basta kumamet ken ka. kumararag tayo. Agnanayon na Diyos, anamarswa ken mamagtaginayon iti tao. Sika nang ited ti lalaki ti asawa na, tapno agbalin na kadwa na iti biyag na. Tiliwliwa ken kataktakunaynay na, ken gapu iti deto a lalaki panawan nanto ti ama na ken ti inana, ket makitipon to iti asawa na. Ket isuda adwa, agbalinda amay maysa. Tapno iti kasta sanda na dwa, ngem may maysada. Ipanugot mo tinda panagmaymaysa iti agnanayon nga ayat, ken kumikupan da iti panagtalek ti tunggal maysa apakay daydayawam, babayan ken Jesu-Kristo nga anak mo ken apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, may maysa a Dios ita ken iti agnanayon. Amen. Amen. Agtugaw tayo pa'y amin kakabsat, ket denggen tayo dagiti mabasa. Iti umuna may mabasa, ket naa daw iti libro ti Genesis, iti may kadwa kapitulo, mangrugi iti maikasa nga pulo ket walo. Agpatingga may kadwa pulo ket 5 a bersikulo. Kinuna ni Yahweh a Diyos, saan ang nasayaat nga agmaymaysa ti lalaki? Yaramidak iti may tutop, akadwa ken katulungan na. Mangala iti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken amin at tumatayab. Inpanna ida iti lalaki ket binayan na nga isu tinangted itinagan na. No anya ti awag kadakwada, isumet ti mabalin anaganda. Pinanaganan na nga rod ti lalaki, digiti amin at tumatayab ken digiti amin nga animal. Ngem awan digitoy ti maitutop akadwada ken katulungan na. Kalpasan na pinaturog ni Yahweh ti Diyos ti lalaki. Bayat tinargaan a panagturog na nangala ti maysa kadagiti paragpag na sana tinapalan iti lasag ti nangikatan na. Inaramid na ti babae ti paragpag ket inpan na iti lalaki. Kinuna ti lalaki. Addamet laengen kas kanya. Tulang anagapo iti tulang ko, kenlasag anaala iti lasag ko. Babae, ti nagan ti lalaki ti nagkadwa, nagtaudan na. Daytoy tigapuna a panawan ti lalaki digiti naganak ken kuana tapno agtipunda iti asawa na ket agbalinda amay maysa. Agpada lamulamo ti lalaki ken ti babae ngem awan kadwada kadakwada ti panagbain. Daytoy ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Ti may kadwa a mabasa ket na daw iti may kadwa a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Iti may kasangapulo ket 3 a kapitulo, mangrugi iti muna agpatinggay may kasangapulo ket 3 a bersikulo. Uray no makasauwag kadagiti pagsasao kadagiti tattao wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat ko, awan serserbiti panagsaritak ket awan dumak iti makatitileng nga aweng ti gansa wenno naringgor nga unit ti piang-piang. Uray no nalaingak mga saba. Uray no mawatak amin a palimed. Uray no napiksa ti pamatik tapno mayalis ko dagiti bambantay. Ngem no awan ayat ko, awan serserbik.
Uray no awan ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray paited ko ti bagik tapno mapuran. Ngem no awan met ayat kanyak awan magunggunak. Ti ayat na anos ken nasi, saan ana imon wenno napasindayag wenno natangsit. Saan ana alas ti kababalin na wenno naimot wenno nalaka nga agpungtot. Awan impimpen na sakit tinakem. Saan na pagragsakan ti dakes. Pagragsakan na ket ti kinapudno. Ti ayat itured na amin abanag. Mamati ti amin. Mangnamnama iti amin. Ipturan na amin. Ti ayat agpaut ngagnanayon at dadagiti na ipalting akas kasaba. Ngem saan da nga agpaut. At dasagot amang tet iti kabailan nga agsaw iti sabali a pagsasaw ngem aggibos. At dapan nakamo ngem agpatingganto. Tasaan paya na ananay ti amu tayo. Kastamet ti kiti na ipalting akas kasaba. Ngem intundom teng tinananay abanag agpukaw tun ti adda pagkurangan na. Idi ubingag inuubing ti panagsaok, ti panagriknak ken ti panagpanunot ko. Itatan at tahingan nakon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasta nakudrep aladawan iti sarming. Ngem makita tayo iti rupan-rupa. At dapag kurangan ti amok kita, ngem kalpasan na naan anay tun akas iti panakamo ti Diyos kanyak. Kabayatan na dagitoy taluti agtalinayet. Pamati namnama ayat. Ngem ti kangrunan kadagitoy isu ti ayat. Daytoy ti sao ti Apo. Ti Apo at ako makakata kayo. Kasta kumawit ken. Ti nasantuan ni Ebanghelyo kas menurut ken San Marcos kapitulo 10 mangrugi ti bersikulo maikainem. Gloria ken ka, O Kristo nga Apo. Ngem idi punganay idi pinarswa ti Dios daytoy lubong na isaom. Inarami ti Dios ida alalaki ken babae. Kas kunat na santuan na surat. Ket daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to ti asawa da. Agbalindanton a maymaysa iti kasta saandan adua no dida ket maymaysa abagi. Ngarud saan a pagsinain ti tao ti pinagtipon ti Dios. Ti Ebanghelyo iti Apo. Dayaw ken ka, O Kristo nga Apo. Please be seated. Itinagan iti Ama, iti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Habang nagmamartsa si Benilyn kanina, ay ang nakikita ko yung maliit na Benilyn na kasama namin dito sa kumbento noon. For all you know, Benilyn was one of my mga alaga namin dito sa kumbento nga agpasali-sali dito yan nga agmalmalem because they were studying here in Pinili Institute. Kaya hindi mangrugi nga pumanpano dagito nga pamilya, di bumanglag family, di gamit family. Sabi ko, nauubos na kayo. Ingana nga ni Joyce itinaudi. Sabi ko, wala na kayo. Sabi ko nang ganon. Kasi sabay-sabay nga ito silang umaalis. And then, di na kami nakita. Tapos, nakikita lang kami, we communicated in the Facebook. And nakita ko si Benilyn na nanganak na siya. And then she was engaged. And I am happy nga ang kanyang palang asawa ay taga-Pinili din. Kaya habang naglalakad si Benilyn, sabi ko, ang swerte naman ng batang ito. Benilyn, hindi mo ba malala when we have our wedding ceremonies here, na kayo ket may isang agbuy-buya, ket umapapal kayo. Sabi ko sa inyo, apal kayo lang kasi di pa kayo mag-asawa.
This time, it's no longer apal. It's real. It's now, finally, ito na, kayo na. I thank the Lord. I am sure that the Lord is the one who brought you here. Sa haba-haba ng mga hirap ng buhay at sarap ng buhay, ay natamis ninyo ang ganitong klaseng pagkakataon na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. And I am sure that you will cherish this moment forever in your lives. I do not know very much about Randolph, pero mukhang mabait naman nakikita ko sa mukha. At pogi pa. Nakakaintindi ba si Randolph ng Ilocano? Ay, Ilocano pala kasi magno-nosebleed ako ngayon kung mag-i-English ako, maubos ang aking English. So, kasi si Benilyn, pag talagang pogi, talagang ano yan, hindi niya bibitawan yan. Mahilig talaga si Benilyn sa pogi. Kaya, swerte-swerting ni Randolph at si Benilyn ang nasawa niya. Marami akong gustong sabihin sa mga ikakasal. But I want more precise and frank words for two people nang nagruna kadagiti tattao nga naubingan pay nga nag-asawa. Benilyn and Randolph ang pag-aasawa is a precious gift. It is a sacrament. Sakramento daytoy nga impaay ni Apo Diyos kada kayo. Nga inikan ka ni Apo Diyos iti bendisyon. Because gapo nga bay sa daytoy nga sakramento ken inikan ket ti bendisyon ni Apo Dios dagitoy nga kasaryo ket agnanayon nga adalatan iti bendisyon gapo nga ni Apo Dios ket ada iti panagbiagyo ngem uray mampay nga digita nga blessings kented ni Apo Dios ket ada kada kayo. You have to work it out well so that that marriage will become interesting, exciting, at fruitful na companionship. Ang marriage ay hindi property. Marriage is not a property. Haan kahit sa when nga gapunga nag-asawa na kayo titunggal maysa, kukwayo ititunggal maysa. It's not a property, but it's a partnership. It's a partnership of feelings, of dreams, and desires. Kung mawawala ang partnerships na ito, ay ang partnerships nito, you will feel that yung inyong relationship is no longer mutual because marriage is a mutual consent bounded by love. You are now bounded with your love. In fact, ay meron na nga kayong trope. Nauna na yung trope ninyo. Ebidensya na kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Ang pag-aasawa ay masarap sa first 5 years ng pag-aasawa. Wala pa naman kayo isang taon. Huwag kayong matakot. The first 5 years of marriage is honeymoon stage. Dito ay dito mag-i-start mula itangal daw ingana for 5 years you will now start rediscovering yourselves. Mangrugi kayo nga makita yung palang mga hindi nakikita noon ngayon ay makikita na. And after 5 years you will again assess, mag-i-evaluate kayo kung ano bang klase itong naasawa ko. Ito bang asawa ko, nagkamali ba ako? Ito bang asawa ko ay tama ba ako? But within that 5 years of rediscovering your relationships, you must remember that there is no perfect marriage. Hindi tayo mga artista na palit-palit ng mga asawa pag mauma. Tayo ay mga totoong tao, wala tayo sa pelikula. What I mean is, the marriage is not perfect. So ang ibig sabihin, as it goes, habang nagtatagal ang relasyon, madidiscover ninyo ang mga flaws, mga strengths and weaknesses ninyong dalawa, but still, manatili kayong magmahalan because there is no perfect marriage. Walang perpekto na asawa. Walang perpekto na lalaki. No? I still remember palaging rason ni Chris Aquino, I haven't found my right man.
Nakita na po natin ang totoong tao. Kaya lang ayaw lang nating tingnan ang ating mga sarili. Mirroring ourselves dahil ang relasyon ay hindi ito ginawa na perfect. So after 5 years, Benny and Randolph ay magkakaroon na kayo madagdagan ng inyong mga anak. Lalong tumataba si Benny. Lalo ring tumatataba rin si Randy. There will be many changes in faces, in body weight, in figures. Sa totoo lang, na ako'y kinasal, nung ako po'y dalaga, ay ballet dancer ako. Dr. John, ha? Ballet dancer ako nung high school. Pero ngayon, balibaliktad na yung katawan ko. So, ang ibig sabihin, love never knows any boundaries. Dahil pag-ibig, you will take it, everything, lahat pati ang pagbabago ng ating mga itsura. Sapay kuma kada kayo nga duwa ket saan daytoy iti haan dagiti physical attributes iti pagkakitaan nyo, iti relasyon nyo. Because sa totoo lang, ang nagmamahalan ay palaging maganda dahil maganda ang nakikita niya. Meron ako isang kinasal, sabi yung isang katabi ko, Apo Padi, ang pangit-pangit naman yung bride, ang ganda-ganda, na ang pogi ng groom. Sabi ko, anong pakialam mo? Kung ang mata ng groom ay hindi katulad sa mata. Because beauty lies in the eyes of the beholder. Kapag ang tao ay in love, lahat magaganda. Kapag ang tao in love, lahat ay puro masaya. Di mo nyo napapansin pag kinakasal, lahat tayo maganda. Di nyo napapansin? When you are in a wedding ceremony, everybody is beautiful. Pero pag nandun ka sa patay, kahit anong gawin mong makeup, lahat pangit. Kasi yung moments, yung aura, yung hangin ay sorrowful. But when you are a wedding, everything is happy, everything is, nag-cheery yung mga mata at saka yung mga mukha. So, di kayat ko sawen kada kayo nga duwa, kat dagiti ko mapuso tayo, iso ko makanayon nga mag-reflect gagiti relasyon nyo iti tunggal maysa. Listen to your hearts. Do not listen with your minds. Because the minds, sometimes, kat aramidin kayo na makitit ang mga utak ninyong dalawa. But the heart never lies. Ingana, tumitibok ang puso ninyong dalawa at naniniwala kayo na kayong dalawa ay meant for each other, that this relationship will survive. By the way, kayo ay babalik na sa Hawaii. At alam ko, iba ang kultura dun sa Hawaii when it comes to marriage. Sana hindi kayo mahawaan ng kulturang yon. Aya, sana ipatigyo dagiti kultura tayo nga napateg iti pamilya, napateg iti kunati nga roden ti relasyon, yung relationship, dapat yung kultura, Filipino values, yung mananatili sa inyong mga puso. Meron po akong 5 na mga secrets ng marriage na ito ang ipabaon ko sa inyo. One secret of marriage, Randy, is respect. Love begets love, respect begets respect. No, kaya mo nga respetuan ka ni Benny, respetuan mo met ni magrespeto kay ditunggal maysa. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng respect? For example, huwag mong pakialaman ang cellphone ng asawa mo para hindi niya pakialaman ang cellphone mo. Ganun kasimple. Benny, okay ba yan sa iyo? No? Ang ibig kong sabihin, kung ayaw mong gawin sa iyong kapwa, ang gustong gawin sa iyo, do not do it. Uray mampay asawam. Because, kunak nga roden, your husband is not your property. It is your partner.
What is one secret of marriage? Respect. Kaya nga yung asawa ko, may nagtitext alas 12 ng gabi. Alam nga naman may magpapa-schedule ng kasal ng alas 12 ng gabi. Di ba? Emergency. Kung emergency, dapat tumawag yun. Hindi ko pinakialaman yun. Mai-stress lang ako. Sabi ko, wala kayong pakialam. Katabi ko ang asawa ko ngayon. So yun ang ibig sabihin ng respect. May kadwa, fidelity. Magiging matapat kayo sa isa't isa. Kahit wherever saan dalhin ang inyong mga paa at anumang mga circumstances, ni Benny, ken Randolph, da kayo latan iti manatili nga kayo lang dalawa. Because sometimes, nang nangruna, nung makakita ka, Randy, ng maganda, sexy na babae na lumalapit sa'yo at sabihin sa'yo, I like you. Sabihin mo kagad, no, I don't like you. I have Benny, my wife. Tan. Ket isumat si Kamet, Benny, kastamit di aramidin mo ken Randy. Because kung natin nga ruden, ang fidelity, no, nang nangruna tatta na, di nyo ba alam, na dito sa Pilipinas ay bigay na bigay, no? Pag yung palabas na legal wife, second wife, no, about mga kabit-kabit, click na click yan kasi usong-uso na kasi ngayon ang mga agaw ng may asawa. Yeah? Kaya dapat dahil itikultura, yung moral natin ngayon is eroding. Wala nang pakialam ngayon ng may asawa yung kanyang karelasyon. So keep intact with that morals na magiging tapat kayo sa isa't isa. Third na sekreto ng pag-asawa, of course, nandun yung fidelity, nandun din yung tiwala, trust. You remain trusting each other. Maniwala ka kahit sa tingin mo, Randy, dapat maniwala ka sa tingin mo, akala mo ay mukhang hindi na totoo yung mga nakikita mo. Because, kung natin nga Roden, no mamati tayo, no anya ti ibagbaga, itipada nga tao, panggep ni asawa, makastoy ti asawam, kat inot-inot na ito yung mangperdi ti relasyon niyo. As long as maniwala ka na ikaw ket ipatid kalatan ti asawam, then you remain, manatili yung tiwala na nandyan sa inyong mga puso. Fourth, perseverance. Magtiyaga kayo. Mangarap kayo. Magtiyaga kayo sa pag-alaga ng inyong mga anak. Magtiyaga kayong mag-ipon ng pera. Magtiyaga kayo sa buhay. Because those people who persevere will reap good fruits. Kung sino yung mga nagtitiis, sila ay mag-aani ng magandang bunga. At nakikita natin yan sa inyong mga parents. At panglima, at huwag nating kalimutan, mahalin mo ninyo ang inyong mga parents-in-law. Saan mo nga apain ti katugangan nyo? Dahil yan ang sikreto ng pag-aasawa. Love them, accept them, and respect them. Kasi yun ang pangalawang pamilya ninyo. Kaya nga tayo nag-asawa, hindi lang dahil nga inasawa natin yung ating partner. Nag-asawa kayo kasama ang buong pamilya ng asawa mo. All of this, itong 5 na sinasabi ko sa inyo, ay babalutin to. This will be wrapped with in the name of love. Continue to love each other. Continue to cultivate that love na nandyan na inumpisahan ninyo mula nang kayo nagkakilala. And sapay ko and I hope, and it's my prayers that your love remains forever, and this love will bear many, many beautiful things, not only to both of you, to your family, and to your loved ones. God bless Benny and Randolph. Congratulations and best wishes. And enjoy your marriage life while you are still young. Huwag ninyong pilitin na bumakit kayo kasi bata pa kayo.
Ayan, kasi nga, you enjoy yung inyong pag-aasawa habang bata kayo. Kasi pag tumatanda na kayo, hindi na ganyan ang inyong mga buhay-buhay niyong dalawa. So keep going and congratulations and best wishes sa inyong dalawa. Itinagan ni ti Ama, iti Anak, and ti Espiritu Santo. Amen. Siak ni Randolph, awaten ka Benelin, ti ikalay sa nga asawa, ken ayaten ka nga agnanayon, manipod itag nga aldaw, iti pangibaga ken pakarigatan iti kinasaluwat ken kina panglaw bayat iti pinagsakit ken kinasulungat ipatek ken liluwaen ka maging ganap pagsingsinahin ti patay akas yunurul iti nasantuan nga ito yang ti Diyos dito iti nagtakneng karik. Siak ni Benelin, awaten ka Randolph, ti kalay sa nga asawak. Ket ayaten ka ngagnanayon, manipod itang aldaw. Iti pagimbagan, ken pakarigatan iti kinasaliwanwan, ken kinapanglaw bayat iti panagsakit ken kinasalunat ipatpateg ka ken liwliwaen ka ingganat pagsinaen na ta ti patay akas mayan nurut iti kinasantuan ain tuyang iti Diyos dayti iti kinakatakneng akarig. Bendisyon na mo apo dagito ya sing-sing ken aras. Tapno daytoy lalaki ang mangyawat ken daytoy a babae ang mangawat ka dagitoy. Ket sa limit metanda dagiti naindakla na karida. Ken nagmaymay sadag na nayon ti ayat ken kinasanto magunudan ti bunga ti panagigagam. Babaen ken Jesucristo nga apo mi. Ka ating asingsing akas kan tanda ti pinagkarik adayawen ken ipatek ka itagnanayon tinagan ti Ama tinrinag ni Espiritu Santo. Awate katitet ka, dayto ya singsing, akas tanda, panagkarik, madayawen, ket ipateg kadag nanayon, iti anagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
awatem detoy aras atanda ti pinagkarik nga amin mainlubungan asa ni kwa ken iburay ko ken ka papanunutem asaan panggatang ko ken ka tati puso ti maysa a babae ket magunod laeng babae iti sabali a puso awatem ida a tanda iti naindaklan a panagkari panawal manipod ita ken iti agnanayon iti kinaubaw iti kinatutubo ket iti tun ko detoy bagik iti natakneng ang mas panagsapol nga paay iti pagrangayan ken pagragsakan ti pamilyata ket dawatek iti pangbendisyon ti Dios ti ayat ken iti pagtaingan ta. Awatek daytoy iti amin na puso, ket ikariken ka nga agbalinak doa nadungo natudyo ken napudno nga asawa. Candle bearer, magangtan na gito yung kandela kasanat ikada ni Kristo, iti daytoy akalaysa. Agnanayon kumatin kay mangidaton ti bagbagita iti Diyos kinitungal maysa kada kayo. Candle bearer, please. Veil bearer, belo. Maisot da ito yung kadito yadi pinuwapo dawat may ken kata sa linungam ida babayin tabilig mo yata si kati sangir mikitis siya sino man ngagipastek babayin tinagan mo din tumay paay iti panaranay mo. Chords please. Maisot dati akordon kagito yung anak mo apo ba di pa nagdawat miken ka taday tak mo maayat mo ti mamagsigalot kadakwada yata sikatin nandaklan nga ayat ken agpipanateg kami babayin ken ka madan kami ti agnanayon akapya. Ti pinagtipon ti Diyos sa napagsinaen iti tao itinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Iyan tangay ni Randolph ken ni Benelin ket si papalubos dang agtipon tinasantuan na kalaysa ken ti pinatalgedan deti sangwanan ti Dios ken deti agimong babayen ti panangipakdaar ti tunggal maysa ti katulagan da kastamet as itatalugod ti tungpal maysa ng ted ken nangyawat kadagiti singsing aras ken sabong ken ti panagpetpet ti imada ipakdaar kong arod kakabsat nga agasawadan iti imatang ti Dios ken iti tao itinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Agparintumen tayo amin para iti kararag apa ng ibabayet. Man nagkabalin namin na Diyos sika pagbiyagan mi ken pagtaudan ti kasasaad mi. Matmatam deto'y alubong a pinarswam ken ti simbahan mo, anak kay gapwan ti panangidaton ti anak mo iti biyag na,
Ken nang nangruna katagiti amin ngay naramid mo ang naglasag babayan tinasanto na sakramento iti kalaysa. Ipay mo iti biyagda ket isu ti sakramento ti ayat mo iti detoy mariribukan alubong. Tapno ti panagkaykaysada parmeken na iti gurang-gura ti pamakawan punasan na iti basol ket ti kinaragsak parmeken na ti kinalitay. Apo timudem dagiti kararagmi. Ipay mo nga da Randolph kini Benelin nga agmaymaysa tapno'y kinapudno ti ayan-ayat da pasantaken na iti biyagda ket agbalinda pagwadan ti kinamanagpatungpal ken ka. Apo timudem dagiti kararagmi. Ipay mo nga iti panagpatungpal da iti pagrabenganda kas agasawa agpay kumapagulidanan dagiti dadduma para iti pakaidayawan itinagan mo. Apo timudam dagiti kararagmi. Ipay mo, Apo, at ikasasad ti kinatao mi, ama magsinggalot, ken mangyasadeg ti pada na tao, mataginayon kuma, ket ti pagayatam, matungpal kuma dito'y daga akasmet sa dilangit. Apo timudem dagiti kararagmi. Yan tangayin tuyang mo, Diyos, ti panagasawa, tapno may parangarang tinespirituan na panagkalaysa ni Kristo, ken di simbahan na, bendisyonam dagito yung anak mo, tapno ayaten, dayawen ken agpinategda iti kinapudno. Patgam dagiti dawat miken kao Apo, tapno iti pagtaynganda agbalin kumatayeng ti parabor ken kapya, babayen ti anak mo an Yesu Kristo nga Apo mi. Apo Amen. timudem dagiti kararagmi. Agtugaw tayo amin. Dagiti sponsors iti court. Sponsor ti Belo. Tumakder tayo amin kakabsat. Patpatgek nga kakabsat, datayo ti pagi ni Kristo, babayan ti maysang Espiritu, nabunyagan tayo amin ti maysa abagi. Salimet-metan tayo ti panagmaymaysa ti Espiritu babayan ti singgalot ti kapya. Ti kapya ti Apo at akumagnanayon kada kayo. Kasta kumawit ken ka. Ipay tayo kakabsat, iti kablaaw ti kapya ti tunggal maysa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. God bless. Tinapay
Mararag tayo. Agnanayon na Diyos, di naman nagparabor mo. Inted mo amin nakasapulan mi. Da kami na pakumpaba nga dipen mo. Irugnoy mi dagito asagot kas tanda ti panagyaman mi kaditi ti mabubus nga kaasim. Amen. Agnanayon na Diyos anang tedbiag ti bukela nagtaudan dito at tinapay. Idaton mi kan katapno agbalin kumakata kami at tinapay ti biag. Ipay mo kada kami nga umawat ti panagkaykay sa ti singgalot ni ayat. Amen. Man nakabalin namin na Diyos, awatem ka di deto yung aarak ang nagtaod ka iti sagot mo. Agbalin ko man na espirituan ngayon naman. Tapno ta kami nga umawat ket mapasalibukag ken mapabileg nga agserbi ken ka. Amen. Amen. And receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I want, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I owe. Ti Apo at akuma kata kayo. Kasta kumamit ken ka. Itagayo dagiti puspusoyo. Tagay mi day ti Apo. Agyaman tayo, ti Apo tayo a Diyos. Isa ti rumbeng ken may tutup nga ramiden. May tutup pagrebengan ken pagragsakan mi. Ngay ti amin na kanito ken ti amin na diso. Agyaman kam ken kao Apo na santuan nga ama. Man nakabalin amin agnanayon a Diyos. Ngarut, makitanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ken ti amin na bunggoy iti langit. Siraragsak kami amang ipaduyak-yak ita gloriam. Ken nagnanayon amang idaydayaw ken ka ako nabi. Santo, Santo, Santo nga Apo, Diyos ti bileg ti panagabalin. Napnuan ti langit ken dagay ita gloriam. O sana iti kangatuan. Bendito ti umay itinagan ti Apo. O sana iti kangatuan. Amin na gloria kupam man nakabalin amin na Diyos na ilangitan nga ama. Gaputay at kanasim inted mo kada kami, tibugbog tong anak mo ana Yesu Kristo. Tapno aklunan nati kinatao mi ket agsagaba ken patay ti krus, amay pa iti pan nakasubot mi. Babayan ti may sapan na kay daton ti bagina, inaramid na tinapnuan ken awan pagkurangan na sakripisyo, ngagpay ti sangalubungan. Kedin pasdek inbilin na taginayunen mi data apakalaglagipan. Tinapatay nga ipapatay ken sakripisyo na agingga itiya ay namanen. Dayti rabi panakalipot na nangalay ti tinapay. Ket kalpasan ti panagyaman na ken ka pinispisi na sana inted kadagiti adalan na ket kinunana. Alaen nyo, kanen nyo, dayto iti bagik amaited kada kayo. Aramiden nyo apang laglagip yo kanya. Kalpasan ti panangrabi inala na iti kopa. Ket idinalpasan na kapagyaman inted na kadakwada ket kinunana. Inumen nyo daytoy da kayo amin. Taday ito iti darak ti baro atulag amay bukbuk gapo kata kayo ken ti adu nga agpaay ti pan nakapakawan dagiti basbasol. No inumen nyo dayto iti kanuman aramiden nyo apang laglagipyo kanya.
Ibunan nagtayo, ti misteryo, ti pamati. Ni Kristo na tayo, ni Kristo nagungar, ni Kristo umay tumanen. Ngarud o apo na ilangitan nga ama, da kami na pakumbaba nga adipen mo. Rambagan mi ti pakalaglagipan, itinbilin ti anak mo. Ket kas pananglaglagip mi tinagas at panagtutuok, ken tinapateg nga ipapatay na. Tinabilag a panagungar na, ken tinagloryaan nga uli na. Ken ti panang paspasungad mi tinadayag nga yaay namanen. Idaton mi ken ka, daytoy atinapay ti biyag, ken iti kopa iti panagkaisalakan. Ken bulon dagitoy idaton mi ti bagimi adawaten mi ken kaaklunem, itanay langitan nga altar mo, dagitoy adaton na pagdaydayaw ken pagyaman. Managparabor nga ama, babayan ti bileg tinasantuan nga espiritum, bendisyonam ken pasantuem detoy atinapay ken arak, tapno isuda kumakada kami tinapateg unay abagi ken dara ti anak mo iti baro at ulag. Amin kumaumawat ti detoy na santuan a komunyon, mapnuda kuma itagrasyam ken nailangitan na bendisyon mo, ket agbalin kam kumaamay sa bagi ken kuana, ket isu agtayeng kumakada kami ket da kami ken kuana. Ket nupay di kam may karyamang itaton ken katen yaman na sakripisyo, dawaten mi ti panangawat mo iti detoy nga anong ken serbisyo mi, babaen ken Jesucristo nga apo mi, agapu ken kuana, ken ti pan nakikadkadwana, ken ti pan nakikaykay sa Espiritu Santo, amin na dayaw ken gloria ken ka, o Ama, man nakabalin amin, ita ken iti agnanayon. Kas panangisuro kada tayo ni Kristo ang manubot tayo, si tatalget tayo nagkararag. Kantayan tayo, ti amami. Nagasan, naging mayapan, iti
And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to our place, guide us with your grace. Ti Apo at akuma kada kayo, kumararag tayo. Agnanayo na Diyos nga amami, inawat na ka makasibibiyag akam kameng tibagit nakmo ani Apume Jesu Kristo. Ken tinaraon na kam ti sakramento tinabalay kaya nabiyag na. Agbalin kam kumaitan na kas tinapay may bunong kadagiti tattao, ket ti ayat mo nga takada kami. Isu kumati mang paimbag kadagiti sugsugat nga naramid mi. Dagiti saom nga gaon kadagiti bibig mi. Isu da kumati mang yabkas ti kapya kadagiti amin na tattao. Ibaw na kami nga daan pitsa ken sirmatang agserbi ken anak mo. Iti kanunumwan kadagiti kakabsat na. Tapno iti kasta tinagan mo ket may daydayaw ken may tantanok. Ita ken ti masakbayan. Agingga dagiti so amin may tungpalday ta pagariam. May tawat man Apo dagiti sponsors, principal sponsors, tao may tayo amin dito isango. Patpatgag mga anak, iti dayto akalaysa, iti dayto sakramento ti ayat, da kayo iti may kadwa naganak kadagito nga agasawa. Iturungyo ida, iti danay iti kinapudno, tapno may parangarang da kinasaya at da kristyano, kastamit ti kinapudno da, ken kinalinteg da amakipagili. Ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ken ti Diyos Espiritu Santo, bendisyonan, bantayan, ken igagana kayo, it kinaman ang aasi ti Apo, ket aywanan na kayo, ken punwen na kayo iti amin na espirituan na bendisyon ken grasya, tapno si pupudno kayo kumagbiag ti deto alubong, ken itinto lubong nga umay, maddaan kayo iti biag nga agnanayon. Amen. Nalpasin na po ti seremonya ti kasari, saruno tayo ti panagperma ti marriage contract. Okay. Patpatgeg nga kakabsat, babayan iti United Kanyak, iti Diyos ken ti simbahan tayo, Iglesia Filipina Independiente, siya ni Reverend Father Philip J. Grande, ket kayat ko nga ipagkaamu kada kayo kakabsat, iti dayanagan, iti deto yung agimong, ken i-welcome tayo payen, iti baro, nga kakaskasar, the Mr. and Mrs. Randolph ken ni Benilyn Pasqua. Palakpakan tayo ang soda kakabsat. Congratulations. Randolph, you may now kiss the bride. Okay, 1, 2, 3, go. That's enough. Friends, let's also witness the blowing of the candles by the newlyweds. Sarap, sarap. You move in front.
Let's give him a round of applause for his words of welcome. Ang nakadalo, ipanagkalay sa iti Uping, Randolph, Benny, pagyaman ka muna, sitor mga pamilya, Pasko, mga family, ikadayo amin sa bata. Kita po saan unay, saan tayo unay na may bayan, kita mag-iiksayin ako na yung pag-alutay sa Andam tayo kakabsat. Agyam-yaman kanila unay kaadayo amin, especially kanya Apo Mayora. Agyaman kami Mayora di kaadayo ka na kami tinatayang daway. Katapo ay enjoy. Kata makipagnagsak tayo kani Randolph kani Benelin kakabsat. Kata agyam-yaman kami launay kana kayo amin. Agyam-yaman kami dyan. Ipanamurnos mo ito dahil tayo kapaskan. Kata tayo ko nakakabsat. Enjoy. Kata anyaman nga pagkurkurangan ni ipapakunakon tayo business pansar kana kayo no agdaman pagkurangan ni dahil nga paskan. Kata ko na enjoy. Mabuhay ang bagong kasal. Yehey! Mamami na nasa tuwan ng kinaganglaw, napnuan kami ako yung panagyaman, kapwa ko kinapintas, kinbalaya ko yung payo, kadarandaw, kinbeneli. Iti panangawan ka ako ni matrimonnya, iti kasal, iti kinaganglaw Diyos. Agyaman kami ito sa katinagdad, kadakwara iti tigil, nagdad kadakwara iti sa rungat, kapno na araming ako, anabalay di, dati ng panggagdad. Naroda ko kas kinanggap dahil bangkukal, may sa pamilya. Naman kadi ako ni Santo Espiritu tungkol kantanayon ng mga kadakwara di panakaurnos. Iti dati ng pamilya Diyos maginamanda. Una ako ipasdat mo iti payan, talna kinaawat ng kadakwara ako. Anyaman na itibanan ng Diyos na ganda naman rin kadakwara ako. Ikumitin ka iti dati ng tawag na iti barang nagasawa ako, darandot iti family. Tatlong sikaw Diyos iti magdad kadakwara iti protection palagad. Tatlong nananay kayo ako, iti balay kita, iti pananggal ka, iti pamilya. Guna po, manakabiling ka na Diyos, awan din ko sinalikin ka, kasi kumitin ka rin ko yung ako na marunong kasawa, maginanama kami nga ron ako nakakal, na parabon ni payang kadakwada, manipod kinangal daw, kinagkultuloy ako, dahil ang kinagasat ni payang kadakwada Diyos, kabayagan, na agdagan ang bigyan. Guna ma, talaga naman nakabalin ni Ma'am, itakay ka rin ko marunong kasawa, doon sila kimangkulit kadakwada ako, iti ornos ka na, aya kinawat ka na yun. Agyaman kami, kinasis na po ilawan din ito. Amen. Pastor, would you also like to pray for the food? Pastor Colette, please bless the food as well. Iti mamiksak pa yung Diyos, ang tawad kalitin ka ako din ang kamala ng paramon, tayo tinatang kung taway ako lang amang minito na bendisyon mo ako, hindi mataroon, at naman kami ako na sa kagimantad, ipamendisyon, kadagin ng taon na, kadagin ng isagana ako, kadagin hindi mga naaraman, sika ako namang bendisyon kadagwada. Katako lang, amang minito ako na kuman na bendisyon mo, kad mantad kadagin itira, kinabis ka lang, kinistoy ko anak. Yaman kami, kinagalang kami sa sabi ito, Amen. Friends, before we properly partake, kasama mga tagapagsa. Hello, test. Friends, let's clap for 10 times as we're going to celebrate the kiss. 1, 2, ready, kiss. 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep, hep. Louder, please, hep, hep. Loudest, please, hep, hep. Thank you very much, friends. Let's now partake the food catered by the Hazel Catering Services, after which...
friends, we will have more of music coming from the R&D Street Band players. This time, we will listen to some of the wishes of the people who are very close to the hearts of Randolph and Benedict. The first to share her wishes is, of course, the First Lady Mayor of Pinili. Nagtayo na nagkalay sa itinet yung bigat. Yan itinay ko yung alaw, numarin tayo si Pudot. Kaya tiyak tayo ka mo kung sa tika Pudot. Ipanaginayan ayat dito ang nagtayo. Ngayon iti, ubin na kayo, basta-basta dati ay, malagit ko ni Benelin. Malagit ko na unay, tanong maginsan, makita ni Suna, nga naminsan hang maka-uniforme, kaya ang wala ka, pinigit, kanyan ko ba? Ang nakaya ko na makita ka kaunet. Ala, lumapay ka sa dahil yung pinda, itatang nga nataingan daw, naragsakan kami kapagsan, kadala yung estado, nga nasayaan, kadala yung kapag, o may magpapagkakas sa kadala. Dan hukumay ilan kaway ka, ang tayo kapag-iswaran, dito nga hamba. Yan mo, we are very thankful, umapayawan ni Mayor ka, kailangan ka ng pag-ibig si Baginan, Benelin, Randolph, na lumaya ng nagkarikata, pag-ibig ka sa makita kayo namin, kaya kasama din tinaganak kada kayo. Na nakasaysayat lang o pinili kaya po. Na namapang kami dahil Hawaii, ada kami na magpipag-welcome kada tao. Kaya ilabi ko na namin, ito ay natutulong na malaking niya po Parlahan, Dr. Parlahan, ko na namin sa kanto. So I did not really like to miss this opportunity. Benelin and Randolph, ubing kay Pai, Nyen, hindi lang ubing mayon at ubing kami na. So I would say, na ubing ka man ay age, then ubing ka ipilang na, ang nagiging importante, ubing ka Di panangawat, inisan sa kala kayo. Iti ko nagkalay sa iyo, nag-nay sa kayo. Tapi ko na na-produce. After one, ito na na-produce, kalay sa kala kayo, which you really did this morning, no man will put asunder. Ika na sa awan, magpasina kada kayo. Tanya ako Diyos, inang pagkalaysa kada kayo. What God put together, no man put asunder. Kaya kapag nagkalaysa kayo, you have to leave your parents and live for yourself. Tapi ko na, hindi siya medyo. Hindi namili, kalapsan, dahil mo naglaman din. Susuro lang ni Mayor. Kaya mo ang plansahin ka pagtalo na, ngayon suro na. Kaya nagsayata na lagyan at naman suro. But I mean is, I am obedient. So nga si Captain Benjamin, we should be obedient. Maanyat kaya ni husband, we have to accept to it. Tapi ako nagsay-saya kami lain. And then, kung na natin guys, build your home. Di home namin, nagkakagat house. The house was ready. Dahil magkita tayo. Ngayon yung home, hindi panagayat nyo, panagpaspasensya nyo, panagrespeto nyo, ibigyan, nakita yung home. Yan tayo panaginayan ayat nyo.
Isod ka po ng curious po ka kayo. You should use the perfume of love to make your home sweet, sweeter, and sweetest as the days go on. It is the love that you have for each other. Kaya nga pa na kaya, intend niya ako dun sa kayo yan. Gusto ko po na is there between you. Ano yung makita? Yan mga dali tayo nagpaitan niyo. Kaya po, dahil nga po dun sa nagpaitan niyo, awan between you. Ang dali kayo, everything na circumstances, but that will not make your friendship, your love, but you have to be closer every day. Why? Because that is where you know how to pray to each other and to ask God to forgive you if there are things that you cannot understand each other. So po na anak ni, nagruna ka kayo. Ngayon, magdan ako sa kayo. At dalam tayo victory you, at dalam tayo success you. And I understand meron na kayong baby, and that you continue to make you love each other closer, deeper, and more affectionate every day. So, kada kayo nagwa, ang kinilago niyo na kayong yan, isa niyo ng Diyos, bahagi ni Kanado. And I know that you will be very happy na makita ka po kayo. There is love, and there is faith, and there is respect. Thank you very much, and all of us, let us enjoy the food. Mga nakailangan po ha. Okay. Thank you very much, Ma'am, for sharing your experiences as a wife to the loving mayor of Pinili, Colonel Samuel Espadrilao, Sr. Friends, may we also have Mrs. Janelle Grace P. and Malin, the sister-in-law of the group, to share her wishes to Randolph and Benedict. Let's also give her a round of applause. Ipag-aldaw tayo among nakabsat to Randolph and Benedict, among impromptu. Amo yun nung kasano kayo ka-accident kanyami, especially you Randolph, kas nakalampagkat kanyami, Fidelity, and Malin family. Maragsakan kami ikapanagkasal. We wish that the love that you have right now will be the love that you will have after a lifetime. Si kararang iti ako kung kasuna ko may ibang buklod sa nyayo, magtutuloy nga mag-pour out iti kadupay ng blessing iti pamilyayo. Si Randolph, kirang na iba kanyang, hanayon mo nga naglagipet iti panang respeto iti ni Benelin. Haan mo ipalubos na do iti, uray lang iti tip of her finger na paniswam. Haan mo ipalubos na mapukaw iti respeto kanya na kas babae ken kas mother Lilian ken binibigyo ka anak yo ket tika ko na iti kanayon ipatod kanya na and to you Benelin kanayon mo kung mga naglalipod na ni Randolph isuna iti head of the family isuna iti ang desisyon uray man kayo no dagiti nato mga desisyon dapat pagsasaan kanayon ko mga naglalipod na iti sao iti ulo iti pamilya so iti nagtitip ka kanayon ko mga ipatag iti kunggal maysa no at atihaan yung pagkinaawatan silang may bagaklet kung sino iti nawadwadwad iti panangunawa na gusto ko may ito malayo tapno haan na umununag iti pagditiyan nyo because in behalf of the Admalin family we wish you a good life we wish you a good fortune and we wish that all the love of the Lord will be with you always. Thank you. Aldaw,
To you, Randall and Benny, remember the love each other for the first time that you saw each other. At the count of 3, you're going to cut the cake. 1, 2, 3. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where. Hi, welcome to the Tony. I'm Angela. Benedict Zeta Otter and younger sister. Having a sister is one of the greatest things I've experienced throughout my life. We were as close when we were growing up as we got older. I realized I can never rest on anyone else but her. I honestly think I'm her closest sister out of the 5 of us, so I'm the youngest because we're almost always together. She's my rock, my shoulder to cry on, through thick and thin, through times and bad times, we're born to be together. I didn't ask for a better sister to help in my life. As a big sister, she always tried to be a great example to us. I admire her in so many ways, such a beautiful person, inside and out, caring and loving to my niece, Brianna. As a grandma, I know you're a provider to your family. I'm beyond lucky to be given a wonderful big brother. My school enemies, they said, are like a both of you now. Both learned to love each other and through your differences. Through the years, I watched their relationship grow and saw the love that they shared for each other. In all seriousness, as the years unfold, continue to look back on today and remember what brought you to this moment. No matter what life throws your way, let the love that has bound you together make you strong, and there will be no obstacle you cannot overcome. Cherish each other the best way you can. Congratulations, and I love you both. Thank you, Angela. May we also have the groom at the big, the best and brother. Baka nakita mo nag-asawa. Okay. For those who don't know me, my name is Dr. Brian Joshua, the best man. Actually, when my brother Randolph and Anak Benedict told me that I will be the best for them for the wedding, I felt like they were lying to me or they were kidding me, but I did not believe them. I was really surprised, and I was the best man for them. At first, I feel like excited, but nervous and scared at the same time. But anyway, thank you for choosing me as a best man. To my brother Randall, I am very proud of you for what you have done for your family and for everything and for what you. I know you worked so hard for your family. I remember when I was young, you always bothered me and treat me like a younger brother. I am so happy to have you as a big brother. I am very thankful for what you have done for your family support. To you, Manang Benedict,
you treat me as I'm your brother. I know that you also work so hard for your family and be a part of our family. I am so happy for the two of you. This is just a beginning of your journey as a husband and wife. Hope that you may have a peaceful relationship to each other. I respect you, both of you, and love you both. May God bless you, both of you. Thank you. Maalala mo kaya, Eiffel, Panyo. Friends, may we now have the drinking of the champagne. Can you move forward? Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we Congratulations. Thank you for inviting us and letting us be part of the celebration. Today is the beginning of your journey of marriage, and all I can say is always come on God when we're in God. When things go wrong, always pray. And you can count on us whenever you need someone to talk to. And congratulations, you're all being blessed upon you. Good luck. Thank you, Rachel. Good afternoon, everybody. Aduh, palsu sih, Kak. Randolph and Benedict, we pray that God will continue to pour out more blessings to your family. May God be the center of your relationship and continue to love, respect, and cherish each other. We love you. Thank you. Aku kapitan.
Okay, kapis sa gitna, then you throw. 1, 2, 1, 2, 3, kiss, a piece of the net. The dove symbolize togetherness. As the song will say, wherever you go, there I go. Let's see, we're going to be together. At the count of 3, you're going to kiss the doves. 1, 2, 3. Ay, talaga ang puyog na. Together forever. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside.